بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام مارشالدو ويلادو شلبوش بولشو ومخبش تهنا بيرتي خلو شلشو يرت دوز دعدوية ونخشي قوما خلات عشا وصل أمة بيمر أمة صلى الله عليه وسلم شيغرا بركة حدال إلوش يفتو هرا هندا شو يرتوها وينخلوش والقونا خا ونخشي قوم ويبتشعث رسبولو كان حلقر بتشعها أعمد عج الله دال غازوة قبول ديل سنة بزن عيلم استقبلش ديلا قويرش ولش نخشي اللغ دينا اللغ قون خلا وزن وشولو يفون حوال خلوش يفتو هرا بركة حاون دال هون ألشي ويمحقع إسلام دين أرساني إسلام دين دوخو شيات خليوشل هو زمن خوارجي وغبستي توب ظلم ديل دو حيوق إحكنا إيغنا وشينا أقولي وعقنا بالمبيزري الله دالت إبوخ بلنا شيغا دوشتوش بركة علمانسا خون خليتسا ديل اختيشرتسا ديل ويزرتسا بوسمنا بيزرتسا شي قام شي موخ ديزرتسا آرا ولا إظلم تسوى سسنر بحان دولشا ويموخكن بيد بيلر ويموخ مرش بيلر ويموخ مرش بالرسا دي حارة سي حارة دنيا شو بقر علم ناخا وينوخشي قومنا ويموخكن زيرش تدولير يقري بركتي كنفريتس شيرولير علم ناخدو بقي قيمش ومخكر دنيا شو دقيق وش ورجو بول بلر تنديل ويموخكن بيت مالات عشا دين أمة يلشن صلى الله عليه وسلم شيخة أيضا بركة دالخل وشولو أعمد عجا حوال خل وشول يرتو على صوت يعا شي ديك وعق الله قوم ديك وعق الله إسلام دينا ديك والله شو عنال ديشا أقا شي قوم عنال ديشا شي داس بولين خل بوشبول بركتي خل بوشبول نيقا دالت إبوا بلنا أقا تربل خوين قوان خي إشتا بركتي نخشين قوان حابعنا هربوح قي وشا كاب وشا إشتا حوين حوش وشو رمزان حاجة إشتا غيور تعقير وشوال شو أعمل حاجة بركتي خل وشوال دوزون هو إذا تغل ويميح كدا وإذا أمة عالم عبوسمنا خلنا قدع أمنشنا قدع دين أهلنا مسرنا دنيا جع ووزا ووزنا بركتي شي ديتي ويقومت إعقتين خل وشوالو هونا رمزان حاجة هو يوتر حوالو بركتي يشوج أقا يورت يستحدوية وزي سيلع وشوالج الله دال أعمد حاجينا رمزان حاجينا سنسانية أقا ديل نوقح آرا بيلتحق تنبوش بوش مصر ويجرشنا ويجرشنا الله دال ديقس بيقن بويلة أعمد حاجي غازو دال أبو دول سنساني دخل خنخل بوش بول ويجري ويجي الله دال تسير مسيري غازو أبو دول دنينا آخر تاع الله دال سارنا ديكنس بيقن بويلة اشتتخن سن خاز برت بولشا أقا إسلام دين أحدولش وبرك تخيل دوش دوشو قومنا سيلا لي خز غلق أشكح عادة أشكح دولش دالت هذا غير الويل وينه. لا تقل ما تشتهي إنه حي سعيد ما تشتهي ما تشتهي ما تشتهي. Я благодарен Всевышнему, что Он дал мне такую возможность познакомиться, дружить и быть достаточно близким Ахматажи другом. Это было где-то 84-85 года в Ташкенте, где он проходил обучение в Ташкентском исламском институте. Я по распределению тоже оказался в это время там. Через дагестанскую диаспору, через знакомых мы как-то встретились, пообщались. И он был человек с развитым чувством справедливости, мудрости, мужества. Человек цельный, который также уважал других людей, которые имеют свое мнение. Он всегда свою точку зрения отстаивал. Человек был он упорный в достижении намеченных своих целей. И рядом с ними всегда ощущалось какое-то спокойствие. Очень много людей со всего Советского Союза, разных национальностей учились в то время в Ташкенте.
Северного Кавказа было много, с Дагестана много было. Но он среди них всегда выделялся тем, что вокруг него сплачивались все. Он был человек, который очень любит свою родину, свой народ. Он любил точно так же и Кавказ. А для него не имело значения, какой национальности человек. У него были требования, какой он. Он очень уважал порядочных людей, людей, имеющих свое мнение, людей, умеющих отстаивать свое мнение, мужественных и справедливых. Можно сказать, он заново, постсоветский период, налаживал взаимные соседские отношения с Дагестаном. Вот есть такое понятие народная дипломатия. Вот в данном случае к нему она очень применительна. Человек, вокруг которого было всегда много людей. Из Кабардино-Балкарии были у него друзья, Карачаево-Черкесии, с Татарстана. Вот. У него было очень много друзей, которые рядом с ним могли реализовываться. Самое главное, хотелось бы отметить, что этот человек приносил спокойствие. К нему можно было обратиться любой проблемой, любым вопросом. Человек от него уходил убежденный в своей правоте, о том, что он может найти решение вопроса, и уверенным в себя, вдохновленным он уходил. Я в то время работал в Министерстве экономики Дагестана, и по заданию правительства Дагестана в конце января, начале февраля 1995 года я был командирован в Чеченскую республику, город Грозный. То впечатление, которое произвело на меня город Грозный, это было, она до сих пор перед моими глазами. В то время вряд ли можно было предположить, что за такой короткий период Чечня так преобразится, что станет жемчужиной Кавказа, одним из красивейших городов России. Это, несомненно, заслуга Ахмад-Таджи, который создал условия для этого, воспитал своего сына, привил ему вот эти все качества, которым он обладает. Это, несомненно, свидетельство большой любви к своему народу. Я думаю, для нынешнего поколения его пример, его жизненный путь, я думаю, является ярчайшим примером, каким должен быть патриот своей страны, каким должен быть патриот своего народа. Я бы хотел пожелать его потомкам, последователям, чтобы они смело также реализовывали его мечты, его намерения. Дай Аллах всем здоровья. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ахмад Хаж духхуллар пачах вайқому турфулху дал газот Кабул долцун дал дақл вали дал елсмархаша вали خلش زامنة دقشيت إيلاتن ويقوم حرخوان تخلش هنا شيء زرديل شرح ما يبتح داق الخمنو داو تنغازو قابل دول أحمد حاج شيء جنوانش دينا خز علمن تي دين تي طريقات تي حبيناور شيء ديشا ديشن دينين علم ديوش بسرم وشرع ديوش أخا حنت صدق مالدونش خز بيزن ويقوم طرفل خوانش أخ ويقزح وين مخا الإرمارشو يحقن سخان عدون حل وين دقدو خلزا ماجر وينخ برجن وينخشي خلش عبر يخلش زامن شاه شي قولو تيشمي ناقص لي باخن خز در إهم شي تيلاتن حرخ ديلا ونشوخ أحمد حجاونش ويد قوم تبالغ حرخة دالر دال ريز خلو أحمد حجي دال تنغازو قابل دال ديكن سبيقن بول الحمد لله دال قيتنس أحمد حجي نقبح عندونش تنقانت رمضان حجي وي بطشح ينق دحوش وانج اوخ فرختو يعني وين مخأر يأمأح يبرك دقوشوش ده ويقوم ويسي أيدين وي ملخة هم حالات شخنا داخل تاع سبورت له كولتور له وي موسو دنيا شع ديوزش ده تناول أحشق دول وين دال بروم لول أحمد حاج إزر شرح إشت قون صامرة دال دنيا وقشوات
إتم بالوي مخ حبين شخنا أحمد حج خزوي خلق حرخان يدون دوقشيت إيلاتن أغا إزام خلزام يعني وين دقيوغ إزام أقشا أربح قنق دل جرجح ناخ جرجح إنق نيس بويخش تنق تيشا تيشن يدونهم شيت إيلاتن يأتبت بنست حرخان ويخلق تبالغ حرخ دقة أغا ويخلق تخنجين وين قش دون حل بقدر قال ديز سخنا وحال إدوغ دي اشتخذ داخل خك دي صحبون كان دقح داتر دلاح أحمد حشتون ختيشن ور تيشن هندر شا بوسر دينت شا نيس عوانش دينت شا بق وانش خذ دال جرجح شي نية تنادون دال ويوحال قاتي أخنوختي جح ماجد شدش حجر شيش إزدون حل إشت حل خيك ديتي عن شخنا إشت ستشل إشت خل زاميري دال رئيس خلا أحمد حجين أحمد حج مالر دال بقى طولي ولا إنك حالات دال بقى طولي أحمد حجين تناخله أحمد حجين طولة دال أحبيرك تيول دال غازوة قابل دول ويبتشعن دال مكشو الليل دال وين مثلا إرسي داخل الولد. Я никогда не забуду его приезд в Алма-Ату. Я тогда был имамом Войнахской мечети, а он приехал на международную встречу. И когда мы там собрались, ну, прежде всего, конечно, он первым приехал ко мне со своим сыном. Мы там собрали почетных людей, прочитали маулид, посидели. И потом он сказал мне: до тех пор, пока отсюда я не уеду, мне нужна твоя помощь, Ахмад. Я постараюсь по населенным пунктам проехать, и было бы хорошо, если были мы вместе. Я сказал: хорошо. И в Каракастек, и в другие населенные пункты мы ездили вместе. И на второй день тоже он приехал ко мне и сказал: а где у нас сухба, где встречаются мюриды? Потом мы туда пошли, он участвовал в зикре, людям это было приятно, и люди приглашали его, каждый старался пригласить его. И вот когда он туда приехал, мы встретились там на международной встрече. На этой встрече была жена Нурсултана Назарбаева Сара. И ведущий тогда нам сказал: каждому отводится по 5 минут для выступления. То есть установили такой регламент. И когда Ахмад Хадж начал говорить о том положении, которое было тогда в Чечне, и ведущий потом своей ручкой постучал по столу и сказал регламент. А когда мы посмотрели в эту сторону, Сара Назарбаева сидела и прослезилась. Она сказала: пусть говорит сколько хочет. Он говорит о трагедии своего народа. И он до конца выступил там. Если бы у человека в душе не было проблемы и боль своего народа, он не смог бы воздействовать на людей, чтобы у них текли слезы. Где бы мы ни встречались, мы могли всегда пополнять друг друга в чем-то. И я помню, как он один раз сказал. Он сказал: Ахмад, я благодарю Аллаха, что ты у меня есть в Ингушетии. Любой вопрос, если ты мне даже позвонишь, я постараюсь решить здесь. Надеюсь, и ты мне этим ответишь. Вот такая у нас, как говорят, и кровная, если говорить, что мы войнахи, и духовная связь была, как ученый Алим, и как истинный мурид своего шейха, устаза Кунтахаджи Кишиева, Каддасаллаху сирраху. Поэтому, если вкратце сказать, я про него могу сказать, он был и мужественным, и человеком слова. Он это доказал. Его мечта сегодня сбылась. Ибо если слабохарактерный человек сегодня оказался, допустим, главой Республики Чечни, то, что мы сегодня видим, этого не было. Может быть, что-то успел бы сделать Ахмад Хаджи, и на этом остановилось. Но тот, кто раньше видел Грозный, тот, кто раньше видел Чечню, то, что происходило в Чечне и Ингушетии, и сегодня, если человек посмотрит по сторонам, только незрячий не может не увидеть то, что уже сделано. Если все люди, которые приезжают сегодня в Чечню,
вот эти новые медресе, школа хафизов, строительство вот этих современных мечетей. И таких мечетей даже в столицах мусульманских государств сегодня нет. То, что вот появляются новые города, новые улицы, новые скверы, он, если был бы сегодня жив, я думаю, он просто все время сидел бы и говорил: «Алхамдулиллах, слава Аллаху». Слава Аллаху, что начатое мною дело завершено. Ахмад Хаджа 27 июня 2000 года указом президента России, главой администрации Владимир Владимирович Путин дал точно, что временный администрация Гудербеша Болбешвар это. Ахмад Хадж Агин дал отвечу, Ахмад Хадж шадир гиш за штаты и силен белый, сад чупа в кабинет чупа. هلا أيضا البعض مش ملاحظة وبزوانيو وبعض بالربو تويس أميلش دشة أعمد حاجس أديل بارولوسكو بيزيستي برباش أليتس على أديل بان إس أديل نشانك أديل دعواتي سو كانت إبوخ أعبا بيزا أعطيلا ساب بيزا ألا إشت إبوخ ألاس إبوخ دعوليرس دوفتيش نيقون تويس شو سقوط وريوي نوفتي شاها بين ناخي تسكروش بالناخي شنو وانتي قسنت أرتي رستوسكي областях رستو خاطرين روجا شوجا كناف كريد أحمد حاجة وانس شود يفتق أسيد كريد إتق از بعلا توش إشت إناق أربوش إشت أحمد حاجة ترتي شنو وانتي إشت إناق أربوش يبغى أبولي روح администрации Чеченской Республики Дичи марте 2001 года силовой блок Чара и Израиля Ахмад Хаджса отдел қейт отдел по силовому блоку отдел лошадь управления Ирцва. Жуа и отдел Сарайтир отдел по розыску без вести пропавших. И вот Хасатош Бацер день бешбар дабьюдышбар ишта цюнз уанти شنو وصل شبيه في هم دلوش تاسل أهم حاجة إزمو تكبر على خاطر يفتشي إمسوا من بالقوتشة مينستر نوتنا ديال أبيش بوخت شو بيشبر ركن الرئيسبوليكي بوخت شو بيشبر ركن الأدمنستراسية الرئيسبوليكي بوخت شو بيشبر شبك بوخت ثلاثة هذا يكفي تكبر أما إزمو تكبر إزالشي إيه شا أولشتو دوش شانا نيزي تخش نه لیرم بیش ایتگ مل میسک ولا ایتگ تیویش چون هاش کوچ داریش سینو دال کتوه تانا وای رسولیکا دیگ دال اول دال گشتویتون استگنا قیر وان بدو سالارسون تدیچ یزلچی لوات عروش واتر إذا ل يوهل وشتك واتر إذا دون دوشتك وريز إيش أعمل حاجة ويا أمانة شيء صدالور دولش شيء دوب والبوسودينا خا ويقوم سيولش كأتو بوش يج عن رسمولكا يولش اسنية دوك إزغاش تاتس ماشي سو ديش قيسو ديش أخشت سو ديش إشتا إز بقيش نيخي إز ветераны Великой Отечественной войны, те доги إزغاش إشت إحاستريش إشت حاستش إشتا شق ويالتقويز شيء سبور دوش تقوازر إذا شيء كيسنا دوش سوال بور دوش تقوازر وإذا كوكل نتياتر يوقست جيرس بريومي نيريز يبغى تعبرت شنو شرشة يوقست كيس ديتشي وإيش بطل بوا بيشوا يويد يوش بوا مصو ما كوكل نتياتر خليلي قبوا خليلي مصو بوا يوش بوا ألرسوا يوش بابريز شاترنا هالأرض صاير صون شاعر شيء كيسر شيء الدين شاصير الأرض صادق أثير دقدينا فصارن الأفضل شاعون الله أتصل كم يعرف تقول إذا شيء الصبح شادو داول المقور دوش تقول إذا نارن شيء ولش بدي بابي بالشورد نير دوم بيوت دولشورد إذا دال ديق الول دال فيزن أو يلزمني يوتنا أول حاجة إذا استقبل بالبلان دوش أول حاجة دال بيرك دوفين تانا وريسبوليكا إشتايلر رمضان أحمدش بوخ شيكرا يتسيبو دابا حرنا يبوخ حاجة عنها بلر بولش بول بازنيس
Et Ahmad Hajsan halligsa leveha leveharvashtak vazi ibadalatsa. As ishtundborn elçi sana orada federalni silvay strukturşer, veynişvar. Kuka orada yuva bişer. Ahmad Hajı şinsel yuvar. What so do the release estek, what so on release estek istibak şehit elatsa şeyse ve omana dalılmaduşa şeyse sanman forma şa bir gatır doçu dağla Ahmad Hajı değil böyle dağ vazet qabl doysun. По воле Аллаха мне посчастливилось Ахмад Хаджи познакомиться в 1981 году, когда он поступил в Бухарской медресе. Мы вдвоем попали размером поменьше комнаты, и эти 2 года жили вместе. Учитывая, что Ахмад Хаджи был подготовленный, уже знал комментарии Корана, его сразу посадили на 4-й курс. В 1983 году опять мы вместе перевелись Ташкентский исламский институт имени имама Аль-Бухари. И в Бухаре, в Ташкенте, все однокурсники, которые чуть ниже учились курсом, что непонятно было, по вечерам проходили своими вопросами по заданию, по учебе, просили разъяснения, и он всем разъяснял. Он был не только наставником, не только учителем, но и как бы попечителем, так скажу, жизненному опыту и то, что он нам в высоты своих лет говорил, естественно, мы, молодежь, его слушали, и, как говорится, у него было право и поругать нас, у него было, он и проверял, как мы учимся, учителя, понимая это, учителя нам ничего не говорили, а говорили Ахмад Хаджи наши недостатки, если кто-то не успевал, кто-то этот, он потом потихоньку объяснял, если непонятно, приходи и так далее. Когда он поступал, у него было 4 детей, это 81 год. Мы все были 90% студенты холостые. Нам было очень интересно, уже взрослый человек, семейный, с 4 детьми, как мог так приехать, оставив семью у себя на родине, и выехал на путь Аллаха. И он всегда говорил, с помощью Аллаха все будет нормально. Потом я понял, когда уже ближе познакомился с семьей, с 1984 года мы начали уже, когда с Бухары в Ташкент переехали, друг к другу ездить в гости во время каникул летних. Потом я понял, что за детьми Аймани Несиевна смотрит, и благодаря этой женщине, вот воспитание этой женщины, мы видим сегодняшние плоды, как Чечня процветает, как он воспитал своих сыновей, тогда дочерей, детей. И я во многих местах говорю, когда герой России Ахмад Хаджи, я говорю, он героем, говорю, стал тогда, когда он поехал в Бухару, оставив свою семью. И не только он, говорит, и супруга его, Аймани Несиевна, потому что они, когда ради Аллаха на этот путь встали в те года, Аллах дорогу им открыл. И семейное счастье, семейное благополучие. Очень рад, что в свое время с ним познакомился и с ним вместе бок о бок 6 лет учился, 6 лет жил. В свое время, когда первая кампания была, мы приезжали, Исмаил Хаджи в Грозный, когда он был заместителем муфтия, потом при Масхаде муфтием, когда был. Он рассказывал этих ваххабистов, я с ними буду бороться до последнего, потому что, говорит, они к добру не только, говорит, Чечню, но и это угроза, говорит, для всей России, для всего Северного Кавказа. И поэтому, говорит, я с ними буду бороться, говорит, до последнего. Он верил, что с помощью Аллаха он победит их. Но когда намерение чистые, Аллах помогает. Сегодня Рамзан Ахматович и вся его команда, как он сказал, это по тому пути идут. И нам очень приятно, когда твоего старшего брата
высказывания, желание исполняется. Да, он трагически ушел, но он ушел шахидом. В честь старшего брата Ахмад Хаджи назвали улицу в Нальчике, и это тоже история, которая останется. Вот сегодняшние молодые люди, 20-летние, 30-летние, они же не знают историю, они когда видят памятник, улицу, начинают интересоваться. Таких героев надо запоминать. Вот, например, в Санкт-Петербурге мост, когда его именем назвали, мы специально, когда были там, поехали, нас повезли туда, посмотрели. Нам очень приятно было, что наш старший брат именем его в таких крупных городах называет и улицы, и мосты. И это все останется в истории. И это для воспитания подрастающего поколения это очень большую пользу принесет. Вайнохчи қом турпалғуа, аққа вай пачап турпалғуа, ислам дин турпалғуа, нохчи чуен. Имам تعشي كويوت الشيخ آل شغلو أعمد حاجة دنيا شو القين يشغل يرتو هرا سوشيل شو علم عامين يشغل قشور علم لا هتاني يرتا يهرا تان هو يرتاحا أمطري حلقة ووي مخكاحا وران دقا عام وش يعني يشغل حجر إذا رمزان حاجة بشي أعمد حاجة كاتو إذا زيلم دالي غلول إذا سنسرخا دحريل إن يشغلو حافظي إشكولا أعمد يرتاحيو وران دقا عام وشوش الحجر ومحكات خلا ياتب ويزامن قاعد تعشي بما بيلكشتع وقر و حافش بوتش أين دوي سلطة قيتشنا شينسا برها حافظي شكوليو اشتاوي أعمل عايز أرشوش فوندو دولة ديرش مصوبلاتا ديرش قواشا لاتش اشتا تولا علمنا حجر شوي محكا سعزيرا إسباعي ديزطي التوشي إشرش دول ديش خيناحا إشت أمش بيل بالله أبرزواني ديشر سيسين ميديسينا يوهن سسألني حيلش ومحكا قل دال دولش أقا وي ورا داي تغل بينسيش داع وي ورا داي تغل شكول شيخ بوغشا حلق بالشارع إتيبا دوحن قميال ديشا دين دوحل قميال دوشا يق أنا خير ومحكا حا دين آور دنيا داخلا آور إي أنا خي بولستيو أقا وحلق قميال معاقدرة وقر قلاوني إيديولوجيتشسكي بيتن ظلم إسلام دين صرخ ومحكاحة إسلام دين دوخو جغتين خلوش وابستي خوارجي توب إيشا إنا إيش برتاني أقا تسا توامخل شولغ توام أستين سار بيخنا برا يو آمد حاج قديسا شوغت نارا بشين سيرلو إيغا حير أوديل علماء ديل بس حولغ قيتا تغنوخشي قومن ويش داشتولهم ذات إذا دائما دوش عيزو شويدو تساد دي سيعر إميسارش حق بوغي ويهلك ديشتو ويقومن ولا حاجة تاقا ريفرندومينا قوموا وخاجنا نجارسي باتشاقة ثانية مرش داخل كرتك وإسلام دين ديلو يشوش ونوخ شوف دايع يشوش وميحك ولاتن ويديدوش خلش حانا وين تأمستين مرش داخل القوم وبينخل بوش والخرج منه بس خرج مشهاد ايتين آمن حاجة دا ديل أول إذا دا الغازة طابل دوتن اشتتسوا هربوح كجل هرباقر تاخدا أعمل عجيني يقطعها هنمزع عن حشسة دا تكاز بيقام بولتن دا العانش والإذا يصير لي إبيرك تخيل بوش بالنا قي يصير الباق علما آور شريعة علم خلو الإس دنيا علم نشخلو الإس أبرز زواري تيبل أقا ميديسين آور سسألني آور مصو آور أقا دي بيسي دوتشي كمان قولي يحقنا اشتقص بيركتي وشوش أعمل حاجة دا الغازة وطبل دوسن بيركتي نيخت إيحا القم كل حار ديك تغنى أعمل حاجين قسم نانا خل بيركتي رمزان حاجين نانا يشتغل ميحك نانا خلا حيوش خلو شغل أيماني حاج تن كوميرش كوغا خاش الدنيا شا مهتي جويتيال ندخ مهتي تن كوميرش كوغا دعاقاتش تغنى قهوغوش حيوغوشو غير مسجن دقنش حسن أقا تونغ شانا درب لخد لقد نيرش وما قال حقات وبيش بلاه إيش سانت أبيغش صحبش حباروش إيش نقبقي بلخش بنا إشتا الشيخة بركة هذا يرتو هنا أبس خلوش الله دار بس بركة هذا قيسو دوغيل وي
ويقامر شقيقة أولوية الله دال ديكس بيقم بيلق فردوس يسبن جوح الله دال شاريز خلر حانو ديشا اشتديكس بيقم أعبد عجينا بول هرنيقا أقا آراء باقنا وقبركتي أو سرلا شنوري ويقاجو غير سنس كل داخل نشي سنوش دعديل تلبوش بولشو وطرب القول خشنا الله دال اشتا فردوس يسبن سدال ديكس بيقبول ويددشي الله دال إيمان شو حدا خادنا أقا بركة ماشا سإرسا سإشتا سارسي سانا دال فردوس يلشبن شو حتسانتو غيلوي دال تاحي بركة غيلوي والحمد لله رب العالمين. أحمد الحاجي نحن بحاجة إليك، نحن نحب دين الله تعالوا بك كلمة القرآن. أحمد الحاجي نحن بحاجة إليك، نحن نحب دين الله تعالوا بك كلمة القرآن. نيسو أحقيتي راميرا خلوة نشخيلا زليرا طولم ناقيتي رزامة أحمد حوت وليرا ضل خلقنا خيليرا مرشوة لارينا قوة نخبق درجوة ديلن دوشلر دير دو الله أحمد حوبا خارات